हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिया, हम कुछ चैलेंज करें? हाँ करते हैं दीदी, बट इस बार ना वो वाला नहीं, कुछ और नो हैंड सिटिंग चैलेंज करें? हाँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, तो हमारी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस गेम का रूल तो पता ही होगा, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में था। हमें कोई भी पर्ची निकालनी है जिसमें से जो अल्फाबेट निकलेगा, हमें उस अल्फाबेट से एक चीज मिलेगी जो हमें विदाउट हैंड्स खानी है। तो दिया, पहले आप निकालो। एम से क्या हो सकता है? चलो हम आंखें बंद करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या निकलेगा। चलो। मैगी खाना किसे से? चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो स्टार्ट। चलो अब क्या नहीं करते हैं, मैं करूँगी। आज से होगा रसगुल्ला। तो अब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, मैजिक से आएगा रसगुल्ला। चलो वो अपनी आंखें बंद करो। रसगुल्ला आ गया। रसगुल्ला। अब हाथ पीछे कर लो। रेडी स्टेडी इंडिया गो। मैं क्या होगा? जिसे गोट तो नहीं होगी, पागल हो गई है। गोट मिला गोट कैसे खाएंगे हम? आंखें बंद करते देखते क्या हो, बस गोट ना है। जेम्स हाथ पीछे करना। CH हाँ? क्या बोल रही है? चेस खा ले, नीचे पड़ी हुई है। चेस। चॉकलेट पता नहीं क्या होगा, हम आंखें बंद कर। 4 3 2 1
1 go। मैं जीत गई। अगर मैं जीतती हूँ तो मैंने बोला भी नहीं था तो मैं अचार कोई बात नहीं, आंखें बंद कर ले। ग्रेप जो वो खाने में कर लिया है। चलो रुक जा बड़ी चाली का दिखा दी। चल 3 2 1 गो। 3 2 1 गो। So I hope कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हिंदी दीदी का चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना। सरप्राइज नहीं सब्सक्राइब। जो भी है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना। चल ना हंसी अपने हाथ पीछे। रसगुल्ला 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 और ना को अपना खत्म कर। डोंकी जैसे गाना। डोंकी अब थोड़ा स्लोली खाना। So अब हम मिलेंगे नेक्स्ट राउंड में। और अब हम मिलेंगे अपने अगले चैनल में। अब हम वहाँ अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय।